হ্যালো, গুড আফটারনুন বন্ধুরা, তোমরা সবাই কি করছো? তো দেখো আমি কি করছি আজকে। আজ রাখি স্পেশাল দিন, তো কিছু আচ্ছা খাবার তো বানাতেই হবে। ঠিক আছে, তো দেখো কি বানাচ্ছি। তোমরা সবাই কি বানাচ্ছ? তো চলো, একটু সেমি বানানো হচ্ছে আর মটর পনির সারা জোগাড় হয়ে গিয়েছে। তো চলো বানাই, দেখাই তোমাদের। তো এই দেখো বন্ধু, মটর পনির তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই হচ্ছে সেমি গ্রেভি হয়ে গিয়েছে। তো এইবার আমাদের হবে শুরু রাখি की तैयारी, রাখি বাঁধার। হ্যাঁ, फिर তারপরে गरम गरम पूरी और उसके बाद होगा खाना खाना। चलो अब राखी शुरू। वीडियो बना रहा है? नहीं। अच्छा। लगाओ। लगाना है, जल्दी लगाओ। हाँ, ये भाई को बांध दे। चलो देखो राखी बांधছে বোন ভাইকে। चलो शुरू हो जाओ। चलो शुरू हो जाओ बच्चों। इसे बांध दे। এবার বাঁধছে ভাবিকে, বৌদিকে। दिखाओ कैसे। वाह, बहुत सुंदर। और ये मुझे अपनी फेवरेट मिठाई खिला रही है। ये হচ্ছে ভাই বোন ভাবির ফেভারিট মিষ্টি। चलो आयुष्मान भाव। जल्दी शादी ना हो, देर से घर से जाओ। पापा तो यहाँ जाएगा। लाओ पैर को, पैर को पैर। हम बोर हो जाएंगे नहीं तो पापा मम्मी को खुद चलेगा। पैर को पैर। हाँ, ऐसे প্রণাম এরকম ভাবে প্রণাম করে। হ্যাঁ, आयुष्मान सब चीजें मजाक करना चाहता है।